Знак телекешите. На телеканале эфир информацию равахт абун студия Хурит Батраз. Цибертен абунир равахтым. Azerbaycan'ın teşhine radyotta nebeste ettagun politikem. Latinak Amerika'ma prezident bibilte Anatoli Balsıtıxay sepadete zağınız ekspertem. Nırfenzemas Respublike Akırzavtan Sabun Vüzen ve resi imyak akıradun patsaxadun felvarını xayad raysinem. Uytıxayuna reportaj. Nogazun berek bun Respublike'nin sangun dersid verek ama kalzagay. Aras Savins xatsekten. Venezuela'ma prezident bibilte Anatoli Balsam-Vüzen xurs festücüte, uyta zağınız ekspertem. Fıtsagradı patsaxadı serglavacı kusagun film beltete aqas fevzistı ne Respublike xad barzinat ender bestete der kad kaybanı maydistı vümen. Azerbaycan Respublika'nın siyaseten politikan testradun restek prezident bibilte Anatoli ofisyal xalradun balsevet Bolivariya Respublika Venezuela maxad raisa prezident Nicolas Maduro inauguratsiya. Venezuela ma basniya tasir kanay dar terma patsaxadı serglawagan film beltete Latina Amerikik ordbeste serglavacı timam. Valday der Respublika El Salvador prezident Salvador Sanchez Serenima. Ekspert qodemagaskan nok xalradun attak politikun basniya tasir kanay qattak fastedergan ise markan na Respublika xad barzinat andar beste banu mayn madar. Руководство нашей республики использовало участие в инаугурации для налаживания контактов, новых контактов с другими государствами, которые в дальнейшем они получат свое продолжение. Визит был очень продуктивным. И я думаю, что те наработки, которые были достигнуты сейчас в ходе встречи в Каракасе, они будут продолжены, и мы сможем увидеть новые успехи в сфере внешней политики. Здесь следует отметить, что руководство нашей республики сохраняет ту динамику, которую она набрала в сфере внешней политики. И те активные контакты, которые у нас происходят за последние 1,5 года, они получили свое дальнейшее продолжение. И мне кажется, что теперь после визита в Каракас последуют новые контакты с теми странами, с лидерами которых прошли встречи и переговоры. Фактически мы сможем достаточно серьезно укрепить свои позиции в Латинской Америке. Умайвалдайма вазакта юрine muayzaga Caracas вaqtin baltata xustariso дипломатиян фадаттен перспективу фадездахане баснiyat таварахтар канан кастам раздарастан балун xustardzdахт насет. За прошедшие годы наша республика не смогла использовать те возможности, которые у нас были на этом направлении. Потому что тут необходимо напомнить, что в Латинской Америке целый ряд государств, которые достаточно жестко и принципиально выступают против гегемонии Соединенных Штатов. И более того, проводят дружественную России политику. С учетом этого фактора есть хорошие возможности, чтобы наладить с ними контакты, выстроить отношения. А в перспективе это означает и новое признание со стороны других государств, новых государств. Balasan kanın muqavvası histori der katsiyen az nagi ve kanak sıxaq bastaraytın kutta Bolivariya Respublika Venezuela ma prezident bibilte Anatoli ofisalon balsalı vars. Atsı qottag netsuq kutta ofisalon saytı fıtsak farsay. Gürcistan televizyonadın o xabarta blokiyor radita Venezuela ma xustarizdun ofisalon delegasi Fadel Kadir Tavdisinay. В качестве лакмусовой бумажки, которая позволяет нам в том числе оценить успешность визита с другой точки зрения, мы можем назвать реакцию со стороны наших южных соседей. Судя по их очень нервным телодвижениям, они весьма опасаются дальнейшего укрепления позиций Южной Осетии на международной арене и, в частности, в Латинской Америке. Значит, сразу же после визита последовало гневное заявление со стороны МИД Грузии, в которой обвинили Венесуэлу в нарушении так называемой территориальной целостности Грузии. Болезненная реакция последовала и со стороны грузинских пользователей соцсетей, которые буквально атаковали аккаунты руководителей нашего государства. И, в общем, эту реакцию можно назвать только истеричной. И это также очередное подтверждение того, что мы делаем шаги в нужном направлении, и что активная внешняя политика и такого рода результативные мероприятия, они позволят нам продвинуться на пути укрепления позиций Южной Осетии в мире.
Kostezalina José Alexander información racht abon. Respublika Eskuladzoten Fadatis ورسه ایمیاک پادسا خادون فلوارن خواهد رایسنن. خورزه چیراتا ودون بخاو دسته ورسه ولدر آخر گنندتم. تیمدار ترکنه تدیت روزم. Дасам январай фастама хусари растуны ахурады министрады зонадама профессионалун ахурады хаяды курдият таисен райды той республика эскулаты равагдунтай касаты фанды дуаминан удасамазы иумияк патса хадун фалвараны хаяд райсын. Хусари растуны эскулаты равагдунтай ва Россия Федерациян бастак тачисты удун иумияк патса хадун фалвараны хаядисент дуамин фантасамазай нырмам. При себе необходимо иметь паспорт Российской Федерации либо загранпаспорт Российской Федерации. Экзамены будут проходить на территории Республики Северная Осетия, Алания с 27 мая по 1 июля. Наши дети самостоятельно едут в день сдачи экзамена и участвуют в ЕГЭ наравне с гражданами Российской Федерации, для которых эти экзамены точно такие же экзамены, как и для нас. То есть ничего там отдельно не делается. Хусари растун эскулаты равагдунтан иумияк патсахадун фалвараны хаядисен анама қавагнау фалава Россия Федерации валдар ахур ганандаттам ахур ма басавнан валам хосфараз равагдун кат фаг болта арым бірткана вад свай ва Россия валдар ахур ганандун студент вифасти ваган нафаqa валдар ахур ганандаттам ахур ма басавнан руссотрудничество роджи квота таисен. Для выпускников Южной Осетии участие в едином государственном экзамене – это как дополнительный шанс поступить в вузы Российской Федерации. То есть это для наших детей не обязательное условие. Если наши выпускники школ набирают высокий балл по ЕГЭ, результат ЕГЭ является вступительным проходным баллом в вуз Российской Федерации. То есть в зависимости от тех показателей у каждого вуза свои данные проходного балла. В России Федерации иумияк патсахадун фалвараны хаяд райсенен санан дасам январай фастама ахурады министрады зонадама профессионалун ахурады хаядма республика эскулаты равагдунтай наридаган курдиятта бадаттуй дасай курдиятта истысты дуын фанзам январма. Тедет роза кудзейта азамат информацион равагд абун. Ногаз вақт дسته алахызун баракбуну мазалта старахсыз гунайса хаад рестуй набастай саржата ама вожата мазалта вақт дسته код хистар карадаман афта свалаттандер Цепарда самянвары баны санканын зарун нугаз, ама алсыбун свай нугазун баракбун тефастакбун, аппат мазалта баракбуну фыгта азадысты фастия. Республика культура министрат баракбун тен бацатта кутта нугазун программата. Мазалта вазын райды дөвен диккагам дек абыры. Мине варады заз белас байгум канынай. Кәтсі вағдырцыд патса хадун драмун театры басты хайы. Вивыд әтсәгдер айф баракбуну мазал. Кәтсі әрін бір дажатыл нуақта стырталманта. По итогам проведенных мероприятий, все мероприятия были проведены в полном объеме. Значит, охватывали они не только город, но и районы республики. И практически во всех районах, так же как и в городе, проходили новогодние мероприятия. ایغال نوگازو مازالسیس ریسپوبلیکای سیراق زاز بلاس باکوند جد آل فضات مربان برد بیر آدم سیراج در تا سولته زاز بلاس بگم کنن خادرایست پرزیدنت بیبلت آنادولی و زبون زاز بلاس بگم کد لینین گوره پاسیولوچ در برک بونو مازالته وقت سدست ریسپوبلیکای ابد район در Основные мероприятия это были у нас в городе открытие елки 25-го, ночной концерт с 31 на 1 число, в котором принимали участие звезды эстрады Южной Осетии, а также были приглашены гости из Владикавказа, молодые эстрадные исполнители. В течение выходных до 10 числа также проходили мероприятия на Театральной площади, которые проводили значит, администрация Цхинвальского района, городской отдел культуры, Джавский отдел культуры. И на Рождество проводился концерт государственным ансамблем «Мемориал», который функционирует при Министерстве культуры. نوگازو مازالتا دیو خادرایست توی گورت بیبلیوتیکاتا در سیبت در واقع سدست برک بونو مازالتا چسل سینما کشتن پاتسا خادون رامون جادر افدس سدست سپیکتاکل تا ارغوتا کدورستاک آفتا ایونوزداکل در نوگازل در ریسپوبلیکا سنبل اتساق برک بونون زردای رافتینم چیز قوتیدگین کدست آیدا اینفارماسیون رواخت آبون
Respublike Banısankuttuy zerun nemaday nogazder. Nogbunte zerjeta sakus fedarens asibunsen fıtsak çifavavime sıfınte finans ama aftıdartar. Temadartar kene kozat zirasım. Դսոնթաբան սանկոտամ զարունդ նուգաս կացի ֆանսան կանամ ըրթնդասամայ ծպերդասամ յանվարմը ըխսավը ադամը վրնոդ մագասկա նուգբուն թխաձարմը qomanamən գայդեր բախիզա խորսկող կամանիս ախամ ադայմագ բիրաբինուն տարագասա բանը խասկաննց խորսկող կամանիս ախամ ադայմագլ կայնմա այն սոյիմը սամայսա կասարալ ֆծագդար ֆենույվեյ վadzagա նուգոզ արխասցան բիրա խորսինատտա ավտոմանը մայն զարգա խաձարմը ֆծագդար չի բախիզա ոյանամը գայ qomawa նալգույմակ իվալ խոզդարթա չսլապու ռայսումայ կասարայ Фцак уазак чербахизовый мидаме калта манаунам гота загатсалнаме джудзис уяс антестатама хорс динаттават нырта арбакалынс конфетта. Уц ногбунте کاند وچه ترادیسیته نه فلا یخیمیدک ایرون آدم خست کودوی بیره آلخزون قدکته زهم ودونه یودیس نوگبون رایسوم کربابون و تن فتزاگ چیر باز هل جنیس و من تاخنگ آخو جنیس و من لورتوی تنگستر نسانیوک اما من مگسکه وچه ترادیسی آبون در بازدیس آفته وچه آز کد بینون تن و دایت خورزاس خورزینت دستلر چه دایت وقت وچک آخر باورگانی و آرفته کد دیزگه فتزاگ من ویر بال شدیس میلو دیستن خورزگاه کد ما بینون تنیست سلقگاگه ارچه دایت و داری فچی وچ آخر باور داخوز اما که زغنه که خورزازی و کودی و دی بینون تار خواهی چمه و دکاگاز در تافجوروی و چه آدایی مگمه چه خواستم چی بخواستی январь маю дасна фарсана май иростуна ама варасе дар асубунта анаму евзун чижта фарсанс дасна ودونست آل خزون فسنخ سو چجتارم بردواینس اما فکاسنس کوختارانه فیدن سموچی و زن و ifadel scanens سخجنگولتا ودونست قوما باخروی فنای رازما امس خستوی انا زورگه فزاخن زغفن انا من گیدر فینزنا دمویاجم اوچ ایزاریوسن اسکودوی سخجنگولتا ارتگایگولتا اما یوز باخورتوی دوه ایوتایز باورتوی سبازبن از وقتن محدک زغان زنجه خیستر اما یو من در آخر باسدست چجتا ما یو سن سکوتون کد زنجه خیستر افته گلتا فلا یو دکا گرایسوم کرابات دسته اما یو سکرزیان زورن کرایده دوی و دیوزش دوی زرگه او که در فیتون فلی رست من را خواستون این نتا تایوزاخ دوی زرگه از بنتون در کنیز فیتون اما یوت کرزیان زور دوی زرگه اوت زگن دیو فارسی این نفارس مرزلده اما کدوینه کد دای کد فنده دوینه دم ما دای تو در بارنوه دیس دیو فارسی این نفارس مرزل دایس فنه اما وت زگن نبا فرستای فسنخ سوت سخجنگل تا خورتوی نمت دناناتا که زفگار از تراتد و در سنروخ کنه فنت سفید داودت ده آلکای در سکو بافرسای و تن سرادورزسته لستکای آتسبونتا ایولستر در خوستارز دخت سو فنتم زغگسته سوال در تزورک اما انامنگای سخستو دسته سفنتا فیننس ودون فزورنس کرازیان اما فلوارنس تنسان کنه وی رایر تاسنل چجتا بالخسته کودویس کن مادامنن بودی سافته در من دکاک بون مینبال بازدی مینبالن دوه چیز گودی چنزه سویناک من رایسو می زوره دستوندم ما چیز گدی ساجه فن فیتدم زغن حالا ما تاخم فندم فیتدم افتادم چجتا رغل بادگه کودم مدام سرای و ما یخیستر چیز گبودی سرای مایم سبرزردای فیتا دونم چیر بالا ورتافته فلادم ساستم منوجندر چیز گبودی ما ارتکاگم تا کستر چیز گبودی یرن راستی راستک تگی در ما اوتاز خیستر چیز گسموی کوتا ارتکاگم استا یک کستر چیز گاتلی چنزه Чръстон динил хастадам чръсти рой гордадонус кафантунг дуадас бунан маен сагдак бунтал ацрастак фатсаграда дару карадзи маваза готацавен растак амаюл сайрак дар та хотсалма кувен растак козат зераса кокойт Александр информацион равахт абун Նրթաբազունգեու սպորտիվուն սարդը արցավգը խոբերտիմը Խուսար իրեսնոյք սպորտսմեն ծուսիթը իբրագիմ առն սպորտ է սիս ցեգատ իրեստուն ալանի չեմպիոնատը վալախիզզավ։ Երեստը վաղց դստը դգուրը։
Ortaya qaveratsəv gəlib bu arxaytda əxsay kilogram vəzə kategoriya. İbrahim Yetoxtaran bilta duek u xeydər əməsis çempionata vəlaxizzav. Avtəmə baxavtda cəqat irəstunu əmbirgun komandamə əməxad rəsən və rəsi çempionatı. Kəsi vaxt səvzən martəmə Ekaterinburgca. Դարտար բազունգեութն Ռեսպուլիկայի սուտկեի դերղացախան բոնաղադուձան վույիմը։ Znavara rayonu vëdzan i vgosest bunej ëksas graduсы ëksaveta ërta graduсы vozal. Izere rawardzan kevda. Dzau rayonu i vgosest bunej cëpar graduсы ëksaveta cëpar graduсы vozal. Izere wardzan mit. Vajsajder i vgosest bunej fons graduсы ëksaveta ërta graduсы vozal. Leningora rayonu i vgosest bunej fons graduсы ëksaveta ërta graduсы vozal. Respublikaya stolicatskin Valadarudzen i vgosest bunej 6 graduсы əməxsaveta 2 graduсы vozal. Axen vëdestënda bunë xabertë, smaxtanër bakesut nogazun alevert farnë i zerme, në radio film beld me i firen.